Dobar dan, dobrodošli u Zonu alata. Evo danas ćemo pogledati ovu malu šrafilicu u Lidlu. Ovo je najjeftiniji model koji oni imaju. Nekih 1500 dinara ili oko 12-13 eura košta. Kažu 4 volta je. 10 Nm je obrtni moment koji pravi. I u kompletu dolazi 14 bitova i jedan nastavak, odnosno nosač bitova. Pa da vidimo šta taj alatić mali i jeftini može da radi. Da li može da zameni makar šraf ciger u kući. Ne očekujte od ovog alata da će se ponašati kao ozbiljna šrafilica, jer nije za to ni napravljena, niti namenjena, ali da će moći neke osnovne stvari da vam završi, verovatno da hoće. Evo ga nastavak, odnosno nosač bitova. Ajde da pogledamo alat. Alat se puni USB-C punjačem. U kompletu ne dobijate punjač, dobijate samo kabl. Kabl sa USB priključkom, znači ide u bilo koji USB priključak od računara, od mobilnog telefona i na drugoj strani je taj USB-C koji se ovdje povezuje. Na gornjoj strani alata imate smer obrtanja i imate u sredini indikaciju stanja baterije, odnosno kada se puni svetli crveno, kada završi punjenje svetli zeleno. Taster za promjenu smera obrtanja, sviđa mi se kako je izveden, dosta je čvrst, pa vam se neće desiti da ga slučajno prebacite sa jedne strane na drugu. Nema kontrolu broja obrtaja u samom prekidaču, znači kada stisnete to je što je, kako vrti, tako vrti. Postoje dve LED diode koje osvetljavaju deo koji radite. Magnetni je nosač bitova. Ono što sam primetio je da je u ekscentru sam nosač. Znači, kvalitet izrade tu nije baš najsrećniji. To je nabijeno, malo očigledno ukoso i tako se ponaša, ali možda u vašem setu to neće biti tako. Da vidimo sa drugim nosačem bitova. Kao što vidite, ima malo i dalje rada, ali to nije strašno. Bitovi koji dolaze uz njega, evo vidite šta imate na raspolaganju, nije neki kvalitet, ali za kućne poslove bi trebalo da završi. Znači imate regularne krstaste u nekoliko veličina, imate imbuse trojku, četvorku, peticu, ovdje imate 4 ravna i 3 PZ krstasta nastavka. Alat je gumiran na nekim mjestima kako bi se sprečilo klizanje. Kao što vidite, sasvim solidno, ništa tu ne krcka, ništa ne radi, što ne bi trebalo. Ovaj ovdje deo je mekana guma, tako da ako negdje i udarite nećete oštetiti materijal sa kojim radite. Sad ćemo vidjeti kako se ponaša u šrafljenju. Evo ovdje imamo jedan komad grede, pa da probamo da vidimo. Ovo je 4x30 mm šraf, da vidimo da li može da ga zavije. Bez problema. Idemo sljedeći, malo veći, 5x35 mm je debljina ovog šrafa, da vidimo. Zavijen do kraja. Idemo sljedeći veći, 6x45 mm. Evo, kada dođe do maksimuma, znači treperija, ovdje crvena dioda, on ne može, znači, da se izbori sa tim. Dobro, hajde da ih odvijemo. Op, 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 op. Uspeva nekako. Dobro, ovaj smo izvukli. Hajde da vidimo 5 mm puta 3,5 cm, to ide jako lepo.
i idemo ovaj najmanji 4 puta 30 mm, da to izvučemo isto, da odvijemo, evo ga, super. E sad, što se tiče dalje neke primenljivosti, imate varijantu da kupite burgije sa šestouglavnim ovim prihvatom. Njih možete staviti isto u ovaj alatić i da sa njima, ako je baš potrebno, i izbušite neku rupicu. Evo vidite, morate biti pažljivi, jer nije alat predviđen za to, ne može za ključa biti. Ovo je trojka burgija, probat ćemo sa i malkice deblju, ovo je četvorkica. Hajde da vidimo jednu rupicu četvorku, da izbušimo. Ovo je već malo naporno za nju. Ali, hajde da kažemo da se tu završavaju njene mogućnosti. To je četvorkica i idemo da vidimo da li možemo da upustimo za glavu šrafa. Za to nema problema, znači možete koristiti slobodno i za to. Da, bez problema može da odradi i upuštanje glave šrafa. Zašto je namenjeno? Pa namenjeno je za kućne popravke kada treba razmontirati neki uređaj, da popravite sebi drugu bušilicu, da odvijete neke manje šrafiće, da pričvrstite šarkice, da nešto od toga odradite, znači sasvim solidno. Ostalo vam je još da vidimo koliko sa jednim punjenjem baterije možemo da zašrafimo ovih malih šrafića, recimo 4 puta 30. Sada ću napuniti samo alat u međuvremenu, pa ćemo vidjeti koliko šrafova može da zavrne. Ostanite tu. Evo je baterija sveže napunjena. Sad ćemo da vidimo koliko šrafića možemo da zavijemo sa baterijom tom ugrađenom od 1500 mAh. Ljudi, ostado smo bez šrafova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 komada ovde ima. Ovde imamo 5 puta 8, 40, to je 110, 128 šrafova
4x30 je zavijeno sa jednim punjenjem. Pošto nemamo više tih šrafova, nastavljamo dalje sa malo debljim šrafovima. Idemo na šrafove petice, pa ćemo vidjeti sada šta možemo još zaviti od ovih. Idemo. Već se javlja da je prazna, ali da vidimo do krajnjih granica, dok ne kaže stop. Evo je, kaže vreme je za punjenje. Znači, ljudi, ovih 1500 mAh, 4 volta, stvarno me iznenadilo. Nisam očekivao da ću provesti ovoliko vremena. Računao sam između 60 i 80 komada će zaviti, međutim, kao što vidite, ovdje imamo 100, koliko smo rekli, 110, 128 komada i evo i dalje zavijamo ove petice koje su još teže, znači i ona i dalje ne prestaje da radi, što će reći sa jednim punjenjem više nego dovoljno za alat ove klase. Ovo je stvarno po meni dobar rezultat. Nema više, gotovo. To je to. Prvi koji je napravio šrafilicu ovog tipa, koliko ja znam, je bio Bosch Xo se zvao. Bio je dobrano papren sa cenom, baš zbog te kompaktnosti, što je bilo zgodno. Ovo ubacite u džepić i par bitova i završavate nešto što treba. Po ovoj ceni po kojoj Parkside prodaje ovo u Lidlu je po meni dobra kupovina po kući. Za sklopiti, rastaviti kompjuter, za zaviti neke šarkice, nešto pričvrstiti, izmontirati neko parče namještaja je sasvim korektan alat. Ajde da probamo još neki da zavijemo. Evo, ide i dalje. Malo se baterija oporavila, ali evo vidite, i dalje to čudo zavija. Znači 128 i vidjet ćemo koliko će moći još ovih petica da zavije. Dok potpuno ne stane, znači sa radom. Gledajte ga. Tako da uopšte nije alatić za podcenjivanje, i to drugo, kada ćete imati priliku vi u nizu jedan za drugim da zašrafite preko 130 šrafova. Znači, u kućnim nekim uslovima to teško će se desiti. Uglavnom se za to koriste šrafilice ozbiljnije, a ovaj mali alatić se sasvim dobro pokazuje. Ne da se on prilično gura sve to, zadnji atomi snage. Evo ga, već tu blinka i alarmiram da treba da se napuni. Umorio sam se. Ajde, stavimo on. Nema javlja. Nema. Gotovo. Znači, došli smo do kraja. On više nema ni malo snage da pokrene motor. Nadam se da ima zaštitu baterije ugrađeno. Evo, vidite. Sad je to. Šta smo rekli? 128 i ovdje imamo 10, 138 i 3, 141 šraf je zavijen sa jednim punjenjem baterije.
Ako niste to do sad uradili, pretplatite se na kanal, kliknite na subscribe, očekuje vas još raznoraznih testova i jeftinih i skupih alata, bit će nekih majstorija. Lajkujte ako vam se dopao video, vidimo se opet sljedeće nedelje.